Hello, hello, mayang adlaw, and we're back for another video. So yes, it's been a while, like very a while, mga almost a month or mga 3 weeks na siguro ko nga walay upload nga video no with voiceover. It's because busy na kayo ang mom. It started with our remedial program pag summer, nag-opening of class, and then sunod-sunod na dayon. So yes, anyway, for today's video is I will gonna show you a glimpse of a chill night hike. Yes, chill na gid siya no. Pero challenging lang gid kani siya nga part ang entrada sa trail. But after you reach this peak, so kani siya ma-enjoy ninyo ang city lights and makaginhawa mo gamay diri mga 30 minutes is kalma na lang gid kaayo kay more on padulhog and rolling na kaayo. And then the most awaited part is ang mukaon og muhigop sa init nga sabaw sa Bisayang manok. Anyway, birthday sa day nila pinopaminawas ang kanta. So, mora to ang kanta. Yes, anyway, if you're looking for a guide and ganahan sa mo try sa sinabawang Bisayang manok, you may contact Lapio or Nimigoy for this night hike. And arin lang takutob. Have a great day, everyone. Buyers!